Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, untuk topik hari ini saya nak terangkan 8 komponen penting. 8 komponen penting dalam trading. So, kalau dalam trading ni sebelum ni saya ada tunjuk 5 lah. So, saya ada tambah sikit. Ada sedikit penambahan. So, saya nak klien-klien aware lah yang bila trade ni akan ada penambahan lah berdasarkan saya punya ilmu ataupun bila saya start evolve semua so akan ada penambahbaikan from time to time lah. Okay, so saya nak terangkan 8 komponen penting dalam trading yang maksudnya yang perlu kita fokus adalah first kali price action. Okay, price action ni iaitu candlestick lah. So candlestick ni kita fokus dekat ada any candlestick pattern macam yang penting-penting macam Morningstar ataupun bullish engulfing ataupun inside days. So price action ni lebih kepada candlestick lah. So and then kedua adalah volume. So price action dengan volume ni kena saling melengkapi lah. So boleh tengok topik volume. Okay, so volume ni kita macam mana, kita tak perlu terlampau detail lah. Just tengok ada sign of accumulation, ada volume spike semua. Okay, lepas tu ada volume spike and then dekat support area ada test of low volume. So dah bagi saya dah quite okay lah. Lepas tu volume tu kena tengok dari segi macro, micro view dan global view lah. Macam video-video sebelum ni ada terang. Okay, so moving average yang ketiga adalah moving average. Moving average yang saya gunakan adalah EMA 10, EMA 20, MA 50 dan MA 200. So kalau you nak guna based on your preference, itu terpulang kepada you sendiri lah. Alright, yang keempat adalah stage analysis. Okay, stage analysis ni kat sini lah kita belajar stage 2, stage 1, stage 2, stage 3. Lepas tu kita belajar base counting. Lepas tu kita belajar stage 2 correction, fasa dalam stage 2 correction. And then seterusnya adalah chart pattern. So chart pattern ni function dia untuk kita timing kita punya entry. Kalau kita screen, bila kita screen tu kita tengok terlalu banyak pilihan. So saya tak tahu mana nak trade kan, mana nak pilih. So kita fokus kepada counter-counter yang ada chart pattern lah. Sebab bila ada chart pattern ni, possibility dia untuk jadi tu lebih tinggi lah. Dia ada, kita panggil one of yang akan improve kita punya probability untuk kita win. Okay, so seterusnya adalah multi time frame analysis. Okay, multi time frame analysis penting. So yang saya akan gunakan adalah monthly, weekly, daily, 50 minit dan 5 minutes. Okay, so seterusnya adalah fundamental. Fundamental ni kita nak tengok macam saya tak terlampau deep sangat sebab saya tak hold lama. So kalau ada okay, tak ada pun okay. So my priority is technical analysis lah. My priority is technical analysis. So kalau fundamental saya nak tengok ada increasing revenue, net profit, EPS, ROE dan juga profit margin lah. So boleh tengok dari segi QR tu, kita nak tengok dari segi dia punya improvement quarter ke quarter. So kalau at least dapat 2 consecutive quarter dah sangat bagus lah. Okay, seterusnya adalah kita nak masuk tu, so kena ada trading setup lah. That's why saya ajar macam mana nak develop trading setup tu based on your punya preference. Tapi dia punya konsep asas dia adalah buy pullback ataupun breakout. Okay, buy pullback ataupun breakout. Okay, so hari ni saya nak terangkan lebih lanjut tentang multi time frame analysis. Okay, multi time frame analysis. So yang saya gunakan adalah monthly, weekly, daily dan juga 1 hour, 50 minutes dan juga 5 minutes.
Okay, so apa function kita nak gunakan ni? Okay, kalau untuk monthly kita nak tengok story. Kita nak tengok story. So kalau weekly kita nak tengok story. Story chat lah. Daily kita nak tengok analysis dan entry. Kalau 1 hour kita nak entry dan juga 50 minit kita nak tengok untuk entry. And then 5 minit ni paling jarang digunakan. Saya hanya gunakan bila ada up gap lah. Okay, ini adalah contoh-contoh macam mana nak tengok multi time frame analysis. So monthly ni kita nak tengok dari segi dia punya story, the whole chart. Daily, weekly story, daily analysis dan kita punya entry lah. 1 hour entry, 50 minit entry dan juga 5 minit kalau ada berlakunya up gap lah. So boleh tengok chart. Okay, kita try tengok chart. Alright, so untuk contohnya chart high tech. Kita tengok high tech lah. Alright. So untuk time frame monthly dan weekly untuk tahu story, daily, entry, exit dan analysis 1 hour dan 50 minutes dia pair lah. So kalau tengok based on counter tu kena tengok based on keadaan, tapi kita treat moving average dekat 1 hour dan 50 minit ni macam kita tengok daily. So 5 minutes guna bila ada up gap. Alright. So boleh tengok dekat counter high tech. Okay, first tengok monthly. Okay, kalau you guys perasan, counter-counter yang membuat kenaikan banyak macam ni, selalunya monthly dia akan flat macam ni. Akan flat ataupun uptrend. Okay, contoh counter-counter yang kenaikan dia yang biasa-biasa je, kita boleh tengok contoh EcoWorld. Ini lebih kepada nak swing lah. Kalau tengok EcoWorld, dia punya monthly kita nampak dia dalam keadaan downtrend. Dia masih dalam keadaan downtrend lah. Tapi kalau tengok counter-counter yang membuat kenaikan, contoh macam Genetec, nampak dia kat monthly dia flat. Dia flat. Lepas tu dia dah start ada big breakout, big volume breakout. Contoh kita tengok Genetec, high tech. So nampak ada flat punya ni lah. Flat punya kita panggil flat stage 1. So kalau tengok kenaikan-kenaikan yang banyak, contoh macam sebelum ni N6 pun ada flat. So dia punya kenaikan itu lagi best lah. Okay, so kita boleh tengok, kita buat case study hari ni high tech lah. Okay, high tech. So untuk high tech first kali tengok, nampak dia punya in the monthly chart pun kita nak tahu story dia. Okay, in the monthly chart dia ada big base. Ni kita panggil big base lah. Okay, so you kena faham second row of Wyckoff. Kalau second row of Wyckoff, big base kalau lagi besar base, dia punya move tu lagi tinggi lah. Dia boleh buat kenaikan lagi tinggi lah. Okay, so kita tengok monthly pun dia tak downtrend. Okay, kita tengok weekly. Nampak weekly pun dia dalam stage 2. So kalau tengok weekly, kat sini dia ada bukti kenaikan. Dia ada confirmation yang dia uptrend. So dekat sini, okay, dekat sini kita nampak kita boleh lukis chart pattern. That's why saya utamakan counter yang ada chart pattern. Sebab bila ada chart pattern, atau kita panggil trading setup lah. Bila ada chart pattern, dia punya probability untuk jadi tu lagi tinggi lah. Okay, so kita tengok weekly. Dekat weekly pun dia stage 2. Dekat daily pun stage 2. Kalau nak masuk counter-counter yang maksudnya low risk, so kita akan pastikan dekat weekly dia stage 2, dekat daily pun dia stage 2. So boleh tengok macam saya ada trade US, saya masuk hashcat. So dekat daily dekat weekly pun dia stage 2. So bila counter macam ni kita tahu dia tak banyak overhead resistance lah. So kalau contoh counter-counter yang biasa,
Contoh macam counter property lah, banyak. So macam ni kita nampak dekat weekly dia downtrend. So kalau untuk daily boleh je, untuk swing boleh je nak masuk. Tapi kena faham lah, bila counter macam ni dia ada risk dia. Kalau counter-counter yang dekat weekly pun stage 2, dekat weekly pun dia dalam uptrend, so probability untuk kita win tu lagi tinggi lah. Alright, so back to high tech. Okay, so kat sini ada trading setup. Alright, kita try rewind. Okay, kalau terlepas, first week nak masuk tu still okay lah. First week nak masuk still okay. So kalau nampak kat sini, dia ada few test resistance. 1, 2, 3. So keempat, macam saya cakap lah, keempat, kelima dia dah, biasanya kelima lah, kelima dia test tu. Tapi dia kena be flexible lah. Tapi based on my observation, lepas dia test atas pada 3 resistance tu, dia dah start menarik lah. Okay, so bila kita nampak dekat sini, okay, bila kita nampak dekat area sini, dia dah break. Okay, dia break ni, nampak volume 21 kali ganda dekat sini. Kita tengok relative volume dia 21 kali ganda. Ini memang big volume menarik untuk kita tengok. Okay, so bila dia dah breakout macam ni, okay, kita nak entry. Okay, kita nak entry, kita tengok dekat, kita buka lah 1 hour. So 1 hour ni, tengok, dia pull back ke MA20. So boleh gunakan 1 hour atau 15 minit ni, kita tengok dia punya moving average tu sama macam kita tengok dekat daily. So kita tengok 15 minutes, dia ada pull back ke 50. So dia boleh maintain kat sini. Kita nampak dia buat base. Okay, kalau tengok 1 hour, so boleh tukar-tukar 1 hour atau 15 minit ni. Tapi saya lebih prefer untuk tengok 1 hour lah. Okay, so nampak kat sini, dia dah start rebound 20 MA dekat MA20. Sebab function dia, kadang-kadang bila dia dah base breakout, kita nak tunggu dia pull back ke 20 ni, kadang-kadang memang lambat lah. Dia dah naik banyak baru dia pull back. Sebab yelah, kita tahu indicator moving average ni memang lagging. So kita gunakan 1 hour. So kita tahu dekat area sini, dekat sini MA20 ni boleh lah nak masuk. Kalau tengok pun dari segi hourly chart pun, dia retest balik trendline weekly tu. So memang menarik lah. So gabungan moving average 20 dan juga trendline ni, dua support. So memang this is strong support lah. Okay, lepas tu kita tengok dia buat base. Okay, kat sini dia dah start buat kenaikan. So kita tengok volume dah masuk dekat daily. So boleh tengok untuk entry dekat pullback dekat area 1 hour atau 50 minutes lah. So hari ni dia dah buat kenaikan lah. Dia dah buat kenaikan dah banyak. So kalau tengok dari segi weekly pun, dia dah buat 1, 2, dah minggu ketiga. So kat sini is quite bearish juga lah. So kalau terlepas minggu first breakout tu masuk, still okay lah basically. And then okay, kalau untuk contoh macam time frame 5 minit ni selalu gunakan untuk up gap lah. Kalau tengok dari segi YBS hari ni, okay, YBS tadi ada up gap kan. So bila up gap macam ni, kalau you tengok daily, you tak faham, you macam mana nak enter ni. So boleh buka 5 minutes lah. Boleh buka 5 minutes. Okay, kalau tengok dekat sini dia ada buat basing. Dekat sini dia ada buat pattern. So dekat area sini, area base ni, contraction ni, kita boleh try untuk enter lah, dengan harapan dia ada breakout. So confirmation dia breakout dekat sini lah. So kalau up gap boleh tengok 5 minute charts. So yang menariknya yang menariknya tentang YBS ni, dia pun ada flat
flat punya, maksudnya dia tak downtrend lah. Dari segi weekly pun dia stage 2. So itu saya rasa menarik lah YBS. Tapi ini bukan apa kita panggil buy call ke apa. Just saya rasa macam menarik dia sebab dekat weekly pun dia uptrend, dekat monthly pun dia buat flat macam ni. So bila kita tahu bila tak ada resistance, memang untuk dia push the price higher tu lagi tinggi lah. So boleh tengok daily, so boleh tengok lah test monthly dengan weekly nak tengok story. Daily lebih kepada kita punya analisis dan juga kalau lepas tu kita punya analisis lah entry dan exit. Lepas tu dia punya net entry lebih tepat supaya kita punya risk reward ratio tu tak just nice. So boleh tengok 1 hour dan 15 minit. So nampak kat sini dia dah start basing kan kat 15 minit. So boleh start monitor lah. Alright, so 5 minit ni lebih kepada bila ada up gap. Kalau up gap, kalau tengok kat sini pun dia ada pullback ke 50 area. So kita treat hourly 15 minit 5 minit ni lebih kepada macam kita tengok daily chart. So itu adalah contoh-contoh macam mana kita nak trade counter yang ada momentum dan juga buat multi time frame analysis lah. So saya harap itu saja untuk perkongsian saya hari ini tentang multi time frame analysis. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanya. That's all for me. Thank you so much. Assalamualaikum.